स्थिति सरस्वती आलो मो कंठे करमा स्थिति सुनी बटी सभा जने देई मन करना सुनी बटी सभा जने देई मन करना बाबू को प्रश्न को मु देवी कहीना बाबू को प्रश्न को मु देवी कहीना पान तो पान बाबू कटी की पान पान तो पान पुणी बंगाली पान माँ विभा काले हेबो पुओ जन्म माँ विभा काले हेला पुओ जन्म पचारिवा लोकों को हे बड़ सहज पचारिवा लोक आज्ञा हे बड़ सहज कहिबाटा केते कष्ट मन को भेद कहिबाटा केते कष्ट मन को भेद समुद्र मध्य गुड़ी देले पकाई पकाई बाटारे सहज टई पकाई बाटारे सहज टई खोजिबा लोकों को हे लागुछि कष्ट खोजिबा लोकों को हे लागुछि कष्ट अकात सागर ए पुराण पाठ अकात सागर हे पुराण पाठ निज झियो गाउची बोली भाविब मनर सभाजन मानंकु जोड़ू अछि कर सभाजन मानंकु जोड़ू अछि कर जहा जानी थी मु देवी बुझाई शुणुथिबे सभाजने मन कर्ण देई मु नाचुथिबी थेई थेई रघुआ भाई मु नाचुथिबी थेई थेई आज्ञा आपण प्रश्न टी पचारि छंती पान तो पान बंगाली पान माँ विवाह काले हेबो पिला जन्म छुआ जन्म जहा जानछे आज्ञा टी कथा रे कहिबी जेते बेले हमर जने ऋषि टी थिले आज्ञा से ऋषिंकर नाम मंदोदर ऋषि मंदोदर ऋषि कौन करंती से सदा सर्वदा आज्ञा गोटे गोमाता टी से रखी थिले से गोमाता रु कौन करंती सब बेले क्षीर दोईगिरी आनंती भूमाता को केबे मध्य क्षीर टोपाई दियंती से कौन करंती जहा क्षीर आसीबो से निजे ताकू पीबे निज पय संचय करंती भूमाता को पृथ्वी माता को टिके मध्य क्षीर दियंतीनी हेले दिनकर कथा ऋषि कौन करछंती पो जानि छु ना क्षीर हांडी टे बसे देकी से जाइचंती चुली रे बसिची क्षीर हांडी क्षीर फुटुची ऋषि जाइचंती स्नान करिवा पई स्नान करके आसिले से क्षीर पीबे ए समय रे कोन कले ना तक्षक नाग आसिले आसी से कोन कले आज्ञा से क्षीर रे टिके विष टिके छाडी दे चाली गले जेते बेले विष टिके छाडी के चाली गले गोटिए बेंगोटिए चालो ऊपर रही की देखु थाई आज्ञा से बेंगो चिंता कला केडे कथा हैला ऋषि ए विषय रे किछि जानि नहांती से वर्तमान आसिले क्षीर पीले मरि जिवे मु देखुछि निज आखि रे जदी मु ऋषि को रक्षा न करबी ताहाले मते पाप लागिबो आज्ञा तक्षक नाग विष छाडी दे के चाली गला परे ए बेंगोटिए कोन करछि आज्ञा ए गरम क्षीर को निजे डेई पड़िले तो गरम क्षीर आज्ञा बेंगोटा मरि गला मरी गले जते बेले ऋषि आसिले क्षीर पीबा पई देखिला बेले गोटे बेंगोटिए मरिकी पड़िछि ऋषि कहिले केडे कथा हैला आज मोर अन्न जल बंद कर देला ए बेंगोटी मु क्षीरटा पी थांती किंतु ए बेंगोटा डेई पड़ला क्षीर मु पी पारलेनी केटे कथा कला हम दी भाई की आज भूख रे रखि देला केडे कथा कला एहा चिंता करी ऋषि कोन कले आज्ञा बेंगोटी को अभिशाप देले कहले तू जदी मोर
ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯଦି ପଡିଥିବୁ ହଁ ତାହେଲେ ତୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ। 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ବେଙ୍ଗ ହବୁ। 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ତୁ ବେଙ୍ଗ ହେଇଥିବୁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ପଡିଥିବୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଋଷି କେମିତି ଜାଣିଲା ରେ ସେଟା ପୁଅଟା କି ଝିଅଟା ବୋଲି? ସତ କଥା କି ନାଇଁ ନାରୀ ନାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, କଣ? ତାକୁ ପୁଅ ହେଇଯାରିକିରି କାହିଁ କହିଲେନି ଝିଅ ହେଇଯିବ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ଝିଅ ହେଇଯିବ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପାଣିରେ ଯଦି ବେଙ୍ଗଟା ମରିଯିବ ସେ ତାର ସୁ ଓଲଟି ପଡିବ, ହଁ ଚିତ୍ତି ହେଇଯିବ। ହଁ ଏ ବେଙ୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରରେ ମରିକିରି ପଡିଗଲା ଇଏ ଚିତ୍ତି ହେଇକିରି ପଡିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଋଷି ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଟା ମାଇ ବେଙ୍ଗଟା ବୋଲି। ହଁ ତେଣୁକରି ତାକୁ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ହେବୁ କହିଲେ। ହଁ ସେ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଋଷିଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବେଙ୍ଗଟି ପଡିନଥିଲା, ହଁ ଋଷିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ହେଇଗଲା। ହଁ ନାଁ ଦେଲେ ତାକୁ ନାମ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗାବତୀ ବୋଲି। ହଁ ବେଙ୍ଗରୁ ଜାତ ଜାତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ନାମ ଦେଲେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ବୋଲି। ହଁ ବେଙ୍ଗାବତୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନାମ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଝିଅଟି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦିନେ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ବାଳି କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା, କଣ? ସେ ବନ ବିହାର କରୁଥିଲା ବା ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବାଳି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ହେଇଛି। ବାଳି କଣ କଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କଲା ମୁଁ ଆକୁ ବିବାହ କରିବି। ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କଲା ୟାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା। ହଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦୋଦର ଋଷିକି ଆସିକି କହିଲେ ବାଳି କହିଲେ ହେ ଋଷି ହଁ ତମ ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, କରିବି କରିବି ତମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି। କରିବି ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଠିକ କରିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ଅମକ ଟାଇମରେ ଅମକ ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ତମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିକି ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାଳି କଥା ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗଲା ଏଣେ ରାବଣ ମୃଗୟାର୍ଥ ଯାଇଥିଲେ। ରାବଣ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାବଣର ଲୋଭ ପଡିଗଲା, ସେଟା ତ କନ୍ୟା ଚୋରଟା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ। ହଁ ଏ ବେଙ୍ଗାବତୀକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ରାବଣ ନିଜେ ନିଜେ ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ୟାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। କରିବି ଏ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା, କଣ? ରାବଣ ତ ଜାଣି ପାରିଛି। ସେ କଣ କରିଛି ନିଜେ ବାଳି ରୂପ ଧାରଣ କରି ବେଙ୍ଗାବତୀ ବାହା ହେବା ସମୟରେ ବାହାଘର ସରିଗଲାଣି। ହଁ ବାଳି କଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ବରଯାତ୍ରୀରେ ସଜବାଜ ହେଇ ତାଙ୍କର ଡିଜେ ଗାଡି ଧରି ସିଏ ତା ବାଟରେ ଆସୁଛି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ବେଙ୍ଗାବତୀ, ବେଙ୍ଗବତୀ ଇଏ ହେଲେ ବେଙ୍ଗାବତୀ, ଇଏ ହେଲେ ବାଳି, ସିଏ ହେଲେ ରାବଣ। ଚୋର ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଋଷି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡଧ୍ୱଜ। বন্দে বন্দে দেব মাপতি সুরগুরু বন্দে জগত কারণম বন্দে পূর্ণং ভূষণং মূর্গধরং বন্দে পশুনাঙ্গপতি বন্দে সূর্য শশাঙ্গ বহ্নিনং বন্দে মুকুন্দ প্রিয় বন্দে ভক্তজন সরজং বরদং বন্দে শিব শঙ্কর। যথা রামস্য সীতয়া যথা রাবণস্য মন্দোদরী যথা বালিশ বেঙ্গাবতী। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାବତୀଙ୍କର ବାହାଘର ସରି ଯାଇଛି, ସମାନେ ବାଳି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ରାବଣ ତ ବାଳି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ରାବଣ ବାଳି ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିବାହ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାଳି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ଅରିଜିନାଲ ବାଳି, ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାଳିଟା କିଏ? କହିଲା କିଏ ରେ ତୁ ଚୋର? କିଏ ରେ ତୁ ମାଇପ ଚୋର? ଏ ମୋ ମାଇପ ଚୋରେଇ ନଉଛୁ, ମୁଁ ହଉଛି ବାଳି। ତୁ ଜାଣିପାରିନୁ ଯେ କି ଲଙ୍କାଧିପତି ତ୍ରିପୁର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୋର ନାମ ହଉଛି କନ୍ୟାଚୋର ରାବଣ। ଗଲା
ରାବଣ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛି ମୋ ନା କନ୍ୟା ଚୋର ମୁଁ ରାବଣ ଆସିଛି ବୋଲି। ଚୋର ଜୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖେ କାହାକୁ ଛାଡେନି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦି ଜଣ କଣ କଲେ? ସିଏ କହିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳି କହିଲା ମୋ ଗର୍ଭରେ। ଆଜ୍ଞା ବାଳି ଗୋଟେ ଗୋଡ ହାତ ଧରିଲା, ରାବଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ ହାତ ଧରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଝିକା ଝିକି କରିବାରୁ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା। ବେଙ୍ଗାବତୀ ଦୁଇ ଫାଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା, ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି। କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଛୁଆଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଝିକା ଝିକି ଗଲେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ବାଳି ଧରିକି ଯୋଉ ପଟଟା ଝିକିଲା ସେଟା ହେଲା ତାରା, ବାଳି ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ ତାରାଙ୍କୁ। ଯୋଉଟା ରାବଣ ଧରିକି ଝିକୁଥିଲେ ସେଇ ପଟଟା ହେଲା ସେଟା ମନ୍ଦୋଦରୀ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିକି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ମନ୍ଦ ଧରିକି ଧରି ଚାଲିଗଲେ, ବାଳି ତାରାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ପୁଅ ମର୍କଟ ପୁଅ ବାଳି, ଆଉ ପିଲାଟାକୁ କିଏ ଧରିବ? ପିଲାଟାକୁ କିଏ ନଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏ ପୁଅ ମର୍କଟ ମୁହାଁ ବାଳି, ତୋ ପିଲାକୁ ତୁ ଧରି ଯା, ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ଏ ରଙ୍ଗମାଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଯା। ହରେ ଚୋର ପିଲା ତୁ କରୁ, ପିଲାର ମୁଁ ଖାଲି ଧରି ବୁଲୁଛି। ଏ ତୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଝିକା ଉଠା କରିବାରୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମା ବିବାହ କାଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାବତୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଅଙ୍ଗଦ ଜନ୍ମ, ଅଙ୍ଗଚିରି ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗଦ। ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ଜାଣିଥିଲି କହିଲି, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହରେ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଘୁଆର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆର ଗୋଟେ ତୋର ଗୋଟେ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିବି, ବେଶୀ କହିଲେ ହବନି। ହଁ ରସାଧର ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଳା। ହଉ হ্যালো বিশেষ সূচনা মহামায়ী রাজা কৰাইলু বিভীষণ। সন্ত জন পালিনী শান্তি প্রদায়িনী, সন্ত জন পালিনী শান্তি প্রদায়িনী, শক্তি স্বরূপিণী মাতৃষ্ঠ সংহারিণী, শঙ্কর ভাবিনী গিরি রাজকুমারী, সারলা বিমলা কমলা যে গৌরী, শরণ পাদে তোহরি গো নারায়ণী, মাল শরণ পাদে তোহরি। প্রথম নাম কমলা তু কমলাক্ষী, প্রথম নাম কমলা তু কমলাক্ষী, পশুপতি জায়া ভগবতী কামাক্ষী, পর্বত রাজ কন্যা পার্বতী তো নাম, পদকু পদ দেউথিবু মিশাইণ, তোর পদ্ম পাদে দিও স্থান গো ঠাকুরাণী, তো পদ্ম পাদে দিও স্থান। ରଘୁଆ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ କୁଆଡେ ନ ପଚାରିକିରି ମତେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ ଖୋଇବା ନ୍ୟାୟ କଲା। ଆଉ କଣ କୁଆଡେ ନ ନେଇକିରି ଅର୍ଜୁନ ଘର ଆଡେ କଥାଟା ମାରିଦେଲା।
ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବେଳ ଯାଇ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ଭାରତ ନୀଳା। ଭାରତ ନୀଳା ଏବେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର କିଳା ବାହାରିବ। ଏ ସମ୍ଭାଳିବ ତମେ ଆକା। ମୁଁ କହୁଛି କି ସିଏ ତ ନେଇକି ଥୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେଟା ତାକୁ କହ ରଘୁ ଆଉ କହ। ଛେଚିକି ଅଦା ରସୁଣ କାଟିଦେବି ରେ ପୁଅ। ହଁ ବିଜୟୀ ବୀରବର ଭଲକିରି ଶୁଣ ହେ ବାବୁ କଣ ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟୀ ବୀରବର ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟୀ ବୀରବର हरिले आज्ञा अविवाही सत्यावती को हरिले पराशर मुनि नाभ मध्य रहे विजयी वीरवर शुण मोर उत्तर हे विजयी वीरवर अति सुंदर विषयटी लक्ष्य करंतु अर्जुन गोसाई बापा कथा कहवा ये जो प्रश्न पचार आज्ञा एपटे मेला सेपटे मेला का माँ को किए मझे कौन कला से जन्म है उत्तम पिला रघुआ दिनकर कथा कौन है सत्यावती जल मधे नाव बाहुछंती नाव बाहिबा समय पराशर मुनि आसी नावरे बसिले हेले आज्ञा सत्यवती किए प्रथमे आमे जानिबा को पड़िबो सत्यवती हेला दास नाम जने राजा थिले राजा दिने मुर्गया अर्थे वनवास को जाइछंती मुर्ग मुर्गुणी प्रीति को देखिले राजा सही पारले ना आज्ञा अंगर रतस्खलित हो गला राजांकर राजा कौन कले दास राजा ताको हस्तरे धरिले कहीं कि ना पृथ्वी रे पड़िबो मातृहरण दोष लागिबो हस्तरे धरिले कहल सियाली पत्र गने तोली आनिले ताकू कौन कले आज्ञा गोटे पुड़ाटीए बांधिले निज दूत को डकैले कहले याकू नै कि मोर रानी को देबू दूत जते धरिकी जीवा समय आकाश रे गोटे चिल्ल पक्षी उडुथिला भाबिला ये कौन सी खाइबा जिंस नै कि जाउछि चिल्ल पक्षी कौन कला आज्ञा झांपी की धरिकी आकाश को चली गला जते बेले चिल्ल पक्षी आकाश को नै गला आ गोटे छंचना पक्षी आसिला दीटा पक्षी कौन कले आज्ञा झांपा झांपी हेले खुंपा खुंपी हेबा भितरे रेत पुडाटा दी भाग होई चिरी गला दी भाग होई चिरी की समुद्र मध्य पड़ी गला समुद्र मध्य गोटे बड़ माछ थिला से माछ से गर्भ को खाई देछि हेले से माछटा किए अरे मूर्ख पिला एमिति पचारछि खाली खोली खोली आदरे किए माछटा होछि किए पूर्वर मेनका अप्सरी आज्ञा इंद्रदेव अभिशाप देथिले जे 7 वर्ष पर्यंत तू जल रे मीन रूप होई थिबु 7 वर्ष जतेबेले पूर्ण होई जिवो तू निजे निजे स्वर्ग को उधरी आसीबु आज्ञा इंद्रदेव अभिशाप देथिले मेनका अप्सरी को से कोन कला से जल रे मीन होई कि थिला ए जो दास राजांकर रेत जतेबेले से जल रे पड़ी गला ए माछटा कोन करछि ताकू खाई देछि खाई देले आज्ञा माछटा गर्भवती हेई गला गर्भवती जतेबेले हेई गले दिने दास नाम रे जने केउट थिले केउट माछ धरिबा को जीवा समय रे जिमिति जालटा फोपाडी देचंदी आज्ञा से केउटर जाल रे बड़ माछटागा पड़िला जतेबेले बड़ माछटी पड़ी गला ए दास केउट चिंता कला जे माछटा को नेबी कुआडे आज्ञा छोटिया माछ हेइथिले सिना नेगिरी कोडे बिक्री करी 5 पैसा रोजगार करिथांता ये तो एडे बड़ माछ हेइची ताकू का को देले मते पाउना मिलिबो बहली कुटुम बड़ घर होइते पड़ो केउट चिंता कला याकू नै कि दास राजा को देबी हम राज्यर राजा तांकू नेले मते किछिटा अधिका पाउना मिलिबो एहा चिंता करी
से केउट कौन कला से दास राजा आग्रा देला को दास राजा आज्ञा କୋଉ ଦେଶ जार रेत खाइकरी माछ गर्भवास हेइछि सेई दास राजा आग्रा नेकी देला ହଁ हेले जेतेबेले दास राजा सुपकार माननकु डाकी माछटा को काटिवा समय रे शून्यवाणी हेला କଣ जे माछटी को धीरे काटंतु ହଁ आज्ञा जेतेबेले धीरे धीरे कर्तन कर दैछंदी गुटी पुओटीए गुटे झियोटीए जन्म हेले माछ गर्भरु ହଁ हेले बाप पुओटीर नाम कोन झियोटीर नाम कोन କଣ କଣ माछ गर्भरु जन्म होइथिबा हेतु ହଁ पुओ नाम हेला मत्स्यराय ମଚ୍ଛରାୟ झियो नाम हेला मत्स्यगंधा ହଁ हेले दास राजांकर बेलुसु पुओ झियो नथिला आज्ञा ନଥିଲା ए पुओटा को कोन कले दास राजा रखि पकेले ହଁ हेले केउटर मध्य पुओ झियो किछि नथिला ହଁ ए दास राजा कोन कला कहला झियोटी को मु नै जिबी ହଁ आज्ञा केउट कोन कला झियोटी को धरि चाली गला ହଁ हेले सेई झियो को नाम देला सत्यावती बोली ହଁ किए से केउट କେଉଟ नै की तार तो मत्स्य गंधा बोली नाम थिला जेतेबेले केउट धरि गला ताकू ना देला सत्यावती ସତ୍ୟବତୀ दिनकर कथा हाँ। सत्यावती को 7 वर्ष हेइची हाँ। सत्यावती को बापा को बा केउट को जर हेइची ହଁ सत्यावती आज्ञा जाइछंती नाब बाहिबा को ହଁ 7 वर्ष रो झियोटी जाइछंती नाब नाब बाहिबा से समय रे सत्यावती नाब बाहिबा समय रे पराशर मुनि आसी नाबरे बसिले ହଁ जेतेबेले नाबरे बसचंती धन कण खैछि କଣ ହଉଛି सत्यावती जल मध्ये नाब बाहुछंती पराशर मुनि आसी नाबे बसिछंती बात घात उड़ीबारु सुजिना मसन यौवन मोहित हेले तपधन ହଁ आज्ञा सत्यावती जेतेबेले यौवनटी को देखिदेले पराशर मुनि निजे निजे चिंता कले कौन कले କଣ କଲେ श्रृंगार मागिले से पराशर हे विजयी वीरवर सुन मोर उत्तर हे विजयी वीरवर ସୁନ୍ଦର ମାଗିଲେ ସେ ପରଶର ହେ ବିଜୟୀ ବୀରବର ସୁର ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟୀ ବୀରବର आज्ञा पराशर मुनि कौन कले କଣ जेतेबेले सत्यावती जल मध्ये नाव बाहुछंती नाव ऊपर आसी ऋषि बसिले जेतेबेले टिके नावटा आज्ञा आगु को चली गला नदी रे अधिक पवन बहिबा हेतु ये तो सत्यावती 7 वर्ष रो झियोटीए गुटे छोटिया कपड़ाटी परिधान करथिले अधिक पवन बहिबा हेतु तांगर कपड़ा टिके उड़ी जाईछि आज्ञा सेतेबेले सत्यावतींकर जान्हु को दृष्टि पड़िला कहार पराशर मुनिंकर पराशर मुनि कोन कले सत्यावती कहले सियो सत्यावती मते टिके प्रीतिदान कर मो सहित टिके श्रृंगार कर बोली जेतेबेले पराशर मुनि कहिसंती सत्यावती कोन बोली कहिले आज्ञा सत्यावती बोले न कह हेमंत आकाश जे चाहि छंती निरत पुष्पवती नुहे बालिका मुहि पुनि सहजे हटे अभिभाई एडे पाप आशा न बळा ज्योति सही न पारिबो एही धरती धर्म ना बई भासे जଳ ରହେ ବିଜୟୀ ବୀରବର ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟୀ ବୀରବର आज्ञा जेतेबेले सत्यावती की श्रृंगार मागी छंदी सत्यावती कहला हे ऋषि पंगव
केड़े बड़ अन्याय कथा कहूछ कहुछ देखो आकाश रे समस्त चाहि रहिचंदी चाहि रहिछंती तमे मोटे 7 वर्ष हेछि मु गोटे छोटिया झियोडी तमे मते श्रृंगार मागुछ टिके लज्जा लागुनी लागुनी पुणी ये देखुछ धर्मर नाब ये होछि मोर धर्मर नाब ये नाब ऊपर तमे जो श्रृंगार मागुछ आज्ञा सत्यवती जते बेले नाब बोली बारण कले ऋषि कोन करछंती आज्ञा क्या करे नाब बोली जो बारण कले मंत्री मुनि कोटी रे करचिले जोग बले कले नब जुबा विनय बोल तू सुरती देबा भिबरी बोले न कहे मंत अच्छा अच्छा 10 दिग चाहि छंती निरत आयु हानि प्रीति कले दिन रहे विजयी वीरवरा छोड़ा मोर रहे विजयी वीरवरा ए टाई टाई खरा बेल रे तू जानिल संग मेल रे ए टाई टाई खरा बेल रे तू जानिल संग मेल रे तो छाड़ुआ छाड़ुआ मुह देखी हजारे आखी जाए लाखी तो पाई ए सहर जले ए सहर जले ए टाई टाई खरा बेल रे जेतेबेले पराशर मुनि को सत्यावती कहले हे ऋषि पुंगव ये दिवस रे कोन के प्रीति करे देखु ये होची धर्मर नाब नाब ऊपर धर्मर नाब ऊपर तम सहित केमिति प्रीति करबी जेतेबेले धर्मर नाब बोलिकरी बारण कले ऋषि कोन कले आज्ञा संगे संगे कमंडल टिके मंत्र छिंची देले जल टिके बाहर कले मंत्र छिंची देले संगे संगे गोटे कुटीर टिके निर्माण कले ताको ढालर पानी केते महत्व गरे पो संगे संगे गोटे कुटीर टिके निर्माण कले तांको को पुणी संगे संगे नवजुबा कर देले कहले तोर मो कथा टिके हो एथरा टिके हो जेतेबेले आज्ञा कहिले धिबरी कोन वाली कहूछि धिबरी कहिला हे ऋषि पुंगव तमे सिना गोटे कुटीर टिके निर्माण कर देलो किंतु ये होछि धर्मर नाब पुणी दिन बेले प्रीति कले पुरुष को हानि हबो आयुष हानि हबो आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज गोटे पद प्रमाण देइछंती बोलो पाहिला रजनी श्याम छाड़ मापण तो कहानी पाहिला रजनी श्याम दिवस रे प्रीति कले दिवस रे प्रीति कले पुरुष को हुए हानि पाहिला रजनी श्याम छाड़ मापण तो कहानी पाहिला रजनी श्याम
ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ମୋ ପଣ ତକାନି ପାହିଲା ରଜନୀ ଶ୍ୟାମ। ଆଜ୍ଞା ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ପୁରୁଷକୁ ହାନି ହୁଏ। ଇଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ହେଲେ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି ହେ ଋଷି ପୁଙ୍ଗବ ଯଦି ଦିନରେ ତମେ ପ୍ରୀତି କରିବ ତାହେଲେ ତମର ଆୟୁଷ ହାନି ହବ। ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟାବତୀ ଦୀପାବଳି ବାରଣ କଲେ ଋଷି କଣ କଲେ ଦୀପାବଳି ଜାଣୁ କଲେ ବାରଣ କୁହୁଡି ଜାତ କଲେ ତତକ୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଦିକେ ଘୋଟି ଗଲା ଅନ୍ଧାର ମୁନି ବୋଇଲେ ତୁ ସୁଦୟା କର ଧିବରି ବୋଲେ ମୁଁ ଜାତିରେ ହୀନ ଦିନ ସାରା ବୋଲି ମାରଇ ମିନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀର ହେ ବିଜୟ ବୀରବର ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟ ବୀରବର। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାବତୀ କହିଲେ ହେ ଋଷି ପୁଙ୍ଗବ ଇଏ ହେଉଛି ଦିବସ ଦିନ ବେଳେ କଣ କିଏ କାହା ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଗିରି ବାରଣ କଲେ ଋଷି କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ର ଛିଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଲେ କୁହୁଡି ଜାତ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହୁଡି ଜାତ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଦିକେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଋଷି କହିଲେ ଏଥର ମୋ କଥା ଟିକେ ହଉ ସେ ସମୟରେ ସତ୍ୟାବତୀ କହିଲେ ହେ ଋଷି ପୁଙ୍ଗବ ତମେ ସିନା କୁହୁଡି ଜାତ କରିଦେଲ ସବୁଆଡେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋର ବୃତ୍ତି ହେଲା ମାଛ ଧରିବା ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ମିନ ମାରୁଛି ମୋ ଶରୀର ମିନ ଗନ୍ଧ କରୁଛି ବା ଆମିଷ ଗନ୍ଧ କରୁଛି ରିଜେକ୍ଟ ମାଲ ଚଳୁଛି ଦେବୀର ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟାବତୀ କହିଲା ମୋ ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ମୋ ଜାତିରେ କେଉଟ ପିଲା ଦିନ ସାରା ମୁଁ ମିନ ଧରୁଛି ତେଣୁ କରି ମୁଁ କେଉଟୁଣି ମୋର ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଋଷି କଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଛିଞ୍ଚି କମଣ୍ଡଳୁ ବାରି ଅତି ରୂପବତୀ ହୋଇଲା ଧିବରି ସୁବାସ ହୋଇଲା ଶରୀର ଗୋଟି ଯୋଜନ ଯୋଜନେ ବାସ ଚହଟି ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ନାମ ତାକୁ ଦେଲେ ଅତି ସାଦରରେ ମୁନି କୋଳେ ଧରିଲେ ଧିବରି ସଙ୍ଗତେ କଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେ ବିଜୟ ବୀରବର ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟ ବୀରବର। ତତେ ଭଲ ପାଉଛେ ଭଲ ପାଉଥିମି ତତେ ଦିଲ ଦେଇଛେ ରେ ଜାନ ଦେଇ ଦେମି ତତେ ଭଲ ପାଉଛେ ଭଲ ପାଉଥିମି ତତେ ଦିଲ ଦେଇଛେ ରେ ଜାନ ଦେଇ ଦେମି জানি থারে দিবানি তোর মুহি দিবানি ও মাইল সবু জনমরে ভাল পাইবি মুই তোর দিবানি সবু জনমরে ভাল পাইবি মুই তোর দিবানি। सत्यावती जेतेबेले कहिले मो शरीर आमिष गंध होउछि ऋषि कोन कले संगे संगे कमंडलु मंत्र छिंची धिबरी ऊपर पकई देले जिमिति पकई देले अति रूपवती हैला धिबरी बड़ सुंदर रूपटी धारण कला तापरे इमिति तांको शरीर रु इमिति बाष्प बाहरिला आज्ञा खाली गंध नै रे पो रजनीगंधा मल्ली फूल हां रजनीगंधा मल्ली फूल चंपा फूल खाली इमिति जोजन जोजन जाई बास चहटिला तेणु करी ताकू नाम देले जोजन गंधा गंधा केतरा नाम पाइलेनी से देखो आज्ञा जोजन गंधा बोली नाम देले अति सादर रे मुनि कोले धरी तांको सहित प्रीति कले प्रीति करिवार के से जन्म हेछि रघुआ सेही रजा बिरजु व्यास जन्म
কৈବର୍ତ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଶ୍ଵେତପଧନ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋସେଇ ବାପା ଅଟନ୍ତି ଅବିବାହୀ ହରଣରୁ ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବେ ତୁମେ କିମ୍ପା କରୁଛ ନାସ୍ତି ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତତି ଶିବରାମ କହେ ଭାରତ ସାର ହେ ବିଜୟ ଶୁଣ ମୋର ଉତ୍ତର ହେ ବିଜୟ ବିଜୟୀ ବୀରବର ସେହି ରଜବ୍ରିଜୁ ବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ବ୍ୟାସ ମୁନି କେଡେ ବଡ ମୁନିରେ ପୁଅ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ବଡ ବଡ ଲୋକ ଯେ କି 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଦ ବ୍ୟାସ ହଁ ଗଣେଶ ବ୍ୟାସ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହଁ କେଡେ ବଡ ମହାଋଷି ନୁହଁ ହୁଁ ବ୍ୟାସ ଋଷି ୟାଙ୍କର ଗୋସେଇ ବାପା ତାଙ୍କ ଜୋଇଁ ଏ ଜୋଇଁ ନାଇଁ ରେ ୟାଙ୍କ ଗୋସେଇ ବାପାରେ ପୁଅ ହଁ କେଡେ ବଡ ମହାଋଷି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଚାରିଥିଲା କଣ ଏପଟେ ମେଲା ସେପଟେ ମେଲା କା ମା କୁ କିଏ ମଝିରେ କଲା ମଝିରେ କଲା ତାହେଲେ ତହିଁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ପିଲା ହଁ ବ୍ୟାସ ଋଷି କଣ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା କେଡେ ବଡ ମହାମୁନି ହୁଁ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନ ପାଇଲା ହେଲା କାଇଁ ପଇସା ଦେ କି ପଇସା କହିନଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ମତେ ପଚାରୁଛ ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିଛୁ କି କି ମୁଁ କହିପାରିନି ତମେ କେମିତି ଜାଣୁଛ ଓ କହିଦେଲେ ଦବୁ ହଁ ଆଉ ଦବ କି ସବୁ ସୁଜାସୁଜି କରିବା ଉପରେ ସିଏ ଅଛି ସୁଜାସୁଜି କରିଦବ ଦିଆକୁ ଦିଆ ଦେଖିରେ ମୋର 50 ଟଙ୍କା ତାର 100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ସୁଜେଇ ଦେବ ପୁଣି ସେଇଠି ମୁଁ କଥାରେ ଯଦି କହିଦେଲି ନ କହିପାରିଲେ କାଇଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ପଚାରୁଛ ଆକାଶର କୟାଙ୍କୁ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ଆଙ୍କେ 2 ଜଣ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆମ୍ବିଳା ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କୋଉଠି ଆମ୍ବିଳା ହାଣ୍ଡି